तुमको मदारिस पर अगर अपना रोब जमाना आता है, हमको भी सर इनके तहफ़्फ़ुज़ पे कटवाना आता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما
وكان بالمؤمنين رحيما بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله سبحان الله والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق पुरसों तिलावत की सदा गूंज रही थी माशाअल्लाह। पुरसों तिलावत की सदा गूंज रही थी हर कल्ब में लम्हे जिब्रील की झंकार। ये कौन था, ये किसने बखेरी थी मस्तियाँ।